వెల్కమ్ అక్క. ప్రధాని మోడీ తిరుచిరాపల్లిలో పర్యటిస్తున్నారు. గంగైకొండ చోళపురం ఆలయంలో రాజేంద్ర చోళుని జయంతి ఉత్సవం ఆడి తిరువత్తరి ఉత్సవంలో ప్రధాని పాల్గొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ లైవ్ చూద్దాం. போற்றி ஆற்றாகி அங்கே அமர்ந்தாய் போற்றி ஆரங்கம் நால்வேதம் ஆனாய் போற்றி காற்றாகி எங்கும் கலந்தாய் போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி ईशानां द्रवध्यानां विश्वसर्वभूतानां ब्रह्मास्मोमियस्तदा शिवों सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरावरुन्दे भौम्ये भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्जमेवं एतत्कर्म यदस्वमेधस्ववृत्ति सकलक्षेमाभिवृद्धिरस्तु सर्वोपदृढगात्रदासिद्धिरस्तु कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमायुषलिलानि तक्षत्येकपदे द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी परिवार परिवृतस्य श्री राजेन्द्र चोलेश्वरेण स्थापित वैभवाकारस्य सहस्रवर्षं गतस्य परमेश्वरस्य बृहन्नायिकी अम्बासमेत भृगवीश्वर परमेश्वरस्य प्रसादेन नमः सोमाय च रुद्राय।